हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल प्लस। आज आम यह वीडियो माध्यम 2023 मसीह होता जूनियर टीचर एग्जाम जोटा कि आम विभिन्न डेट्र विभिन्न सिफ्ट एग्जाम होता। तो आज आम यह वीडियो माध्यम 7 नवेम्बर 2023 सेकेंड सिफ्ट जहाँ भी किसी सीडीपी क्वेश्चन माने चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी क्वेश्चन जहाँ भी किसी पड़ता सबकि आज आम डिस्कसन करवा तार ऑप्शन को लेकिन जहाँ भी किसी क्वेश्चन हो पार आम डिस्कसन करवा जोटा कि आपण मानकर आगामी एपी जोटा कि असिस्टेंट टीचर जोटा कि हमर जूनियर टीचर रेगुलर पोस्ट एवं ता सहित सिटी ओटीईटी आरएसटी ओएसटीईटी सीटीईटी सबु एग्जाम पई बा सबु टीचिंग एग्जाम पई आपण मानकर बहुत हेल्पफुल हबो। सेति पई आपण माने वीडियो को फास्ट रो लास्ट जाय देखिबे बिना स्किप करी देखिबे एवं ता सहित वीडियो को लाइक कर देबे। चैनल को नुवा थिले सब्सक्राइब करिकि ऑल नोटिफिकेशन ऊपर क्लिक करबे जदर कि मु जहां भी किछि नुवा वीडियो अपलोड करबी आपण मन तार फास्ट नोटिफिकेशन पाई परिबे। आपण मानकु आ को टॉपिक ऊपर वीडियो दरकार तो ता सहित एई वीडियोटा आपण मानकु केमिति लागिला मते कमेंट रे जणेबे। प्रथम क्वेश्चन कोन अछि कहि जे विद्यार्थी मानक विभिन्न गोष्ठी पय शिक्षिपा कार्यकलाप आयोजन करिवा बेले केउ कारक आवश्यक होइथाय हैला। तो ऑप्शन अछि भिन्नता समानता कठोरता जटिलता। देखो आम मैंने जिते बेले भी गोटे ग्रुप रे पढ़ाउछन्ती सेते बेले पिला मानकर किछि ना किछि इंडिविजुअल डिफरेंस थिबो हैला। तो गोटे पिला मैथ भल करथुला टाइम रे आ गोटे पिला तर साइंस भल करथुबो होला। तो सेटा हउछ कोन गोटे जो इंडिविजुअल डिफरेंस अछि पिला मानक मध्य रे ताको हम कहिथाने डाइवर्सिटी हैला। डाइवर्सिटी तो से डाइवर्सिटी को हम माने काउंटर करिकि हम माने पिला को पढ़ेगा दरकार हैला। जो पिला जहाँ भी किछि नीड थिबो से नीड को अनुसार हम ताको ट्रेड दबा। तो जदि पिलार मैथ होउछि भल तो मैथ टा को ऊपर ताको अधिक फोकस करेबा। तो सेटा हउछि भिन्नता हैला। तो आम डाइवर्सिटी को कौन करना एनकरेज करवा है कहीं पिला मानकर ऑटोमेटिक नेचुरली माने डाइवर्सिटी रहिबा निहाती दरकार है। तो परवर्ती आम क्वेश्चन को जिबा। तो परवर्ती क्वेश्चन कौन कहिछि ना मानक विज्ञान पाठ्यक्रम तुलना रे केउ शिक्षागत अभिमुख्य महाकाश अन्वेषण विषय रे जने विद्यार्थीर जिज्ञासा को प्राथमिकता देई पारे ला। देखंतु हम माने पिला मानकर इंटरेस्ट को जदि माने कोन कले ना हम जदि केयर कले तो सेटा को कैंद्रिक पाठ्य माने अप्रोच रे जीव ना हमर ऑप्शन अछि स्थानीय कैंद्रिक अनुभव कैंद्रिक ना विषय कैंद्रिक ना हमर शिशु कैंद्रिक। देखंतु हमर ऑप्शन डी जोथिरे पिला मानकर नीड को अधिक माने देखिबा देखि थांती सेईटा को हम कोन कहिथांते हम कहिथांते शिशु कैंद्रिक बा हम कहिथांते चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच ला चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच ला। परवर्ती हम क्वेश्चन को जिबा। परवर्ती क्वेश्चन कहिछि एनसीएफ 2005 रो मूल लक्ष्य कोन हैला। एनसीएफ 2005 रो मूल लक्ष्य कोन परीक्षा को कठिन करिबा ना अधिक विषय सहित परिचित हेबा ना विद्यालय शिक्षादान समय को ह्रास करिबा ना कोन हबो ना हमर शिखिबा को एक आनंददायक अनुभव कराइबा हैला। हमें पिला मानन को जहाँ भी किछि पढौचंदी हमें ताको आनंद सहकारे पढाइबा हैला जदर कि पिला मानकर शिक्षण होई परिबो जोटा कि हमरा ऑप्शन सी रो छिला। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। तो परवर्ती क्वेश्चन कोन कहिछि भाइगोट्स्की emphasized the importance of what in children's learning and development हैला। माने भाइगोट्स कोन कहिसंती पिला मानकर जदि शिक्षण हेबो एवं ता सहित सेमानकर विकास हबो तेबे भाइगोट्स्की कहा ऊपर अधिक इंपोर्टेंस दैचंती सेटा से पचारची। तो ऑप्शन अछि पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड्स ना पनिशमेंट नेगेटिव अछि। जिते भी आमे माने सीडीपी करचंदी सेते बेले आमे माने पॉजिटिव ऑप्शन टा आमे देखिबा हैला। तापर अछि इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशन हबो नाही बायोलॉजिकल मैच्योरेशन हबो नाही। तो कोन हबो ना ऑप्शन सी जोटा सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चर हैला। तो माने भाइगोट्स्की कोन कहउथले ना सामाजिक इंटरेक्शन को ऊपर अधिक से फोकस करउथले हैला। तो ऑप्शन सी हिजो सठिक आंसर। तो परवर्ती क्वेश्चन कहिछि शिक्षार्थी मानकु प्रेरित करिबा पई निम्नलिखित मध्यनु केउंटे एक प्राथमिक कारक अटे हैला। तो ऑप्शन अछि श्रेणी गृहर तापमात्रा ठंडा रखिबा ना नेगेटिव तापर खेलिबा पई कम समय प्रदान करिबा ना अधिक होमवर्क देबा ना कोन हबा ना माने निरंतर मतामत देबा। तो जदरे कि पिला माने जानि परिबे कि जो कामटा से करूथिबे सेटा केते दूर से ठीक कले केते दूर से भूल कले आमे जदि सेमानकर मतामत आमे तांगु दबा तबे से पिला ठीक रे नेक्स्ट टाइम जेबे भी से कामटा से करिवो तबे से भल कि करि परिबो हैला। सेति पे हमरा ऑप्शन बी हिजबो सठिक आंसर हैला। परवर्ती क्वेश्चन कहिछि गोटे पिला बाइक चलाइबा शिखिबा बेले एहाको आयत्त करिबा पूर्वरु अनेक थर पड़िथाय
ଏହା କାହାର ଉଦାହରଣ ଅଟେ? ଅପସନ ସି ନିରୀକ୍ଷଣ, ଅନୁଭବ, ପରୀକ୍ଷା ତ୍ରୁଟି, ଅନୁକରଣ। এটা କଣ ହବ ନା ପରୀକ୍ଷା ତ୍ରୁଟି ମାନେ କଣ ନା ଟ୍ରାଏଲ ଆଣ୍ଡ ଏରର ମେଥଡ ହେଲା। ଟ୍ରାଏଲ ଆଣ୍ଡ ଏରର ମେଥଡ ହେଲା, ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। କାହିଁକି ନା ସେ ବାରମ୍ବାର ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଏବଂ ସେ ବିଫଳ ପାଉଛି, ଏମିତି ଏମିତି ଟ୍ରାଏ କରିକା ସେ ସକ୍ସେସ ପାଇଯିବ ହେଲା। ତ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ଦଉଛନ୍ତି ତ ହଉନି, ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ଥରେ ଏକ୍ଜାମ ଟା ଦଉଛନ୍ତି ହଉନି, ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଏମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବେ ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ସେଟା ସେଇ ଏକ୍ଜାମ ଟା ହେଇଯିବ ହେଲା। ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ଟ୍ରାଏଲ ଆଣ୍ଡ ଏରର ମେଥଡ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି କେଉଁ କାରକ ପ୍ରାୟତଃ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୂଳଭୂତ ମୂଲ୍ୟ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଦାନ କରେ ହେଲା। ଅପସନ ଅଛି ଘର, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସମାଜ, ବନ୍ଧୁ ଗୋଷ୍ଠୀ। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କଣ ନା ଘର, କାହିଁକିନା ଘର ହଉଛି ଆମର ପ୍ରାଇମେରୀ ସୋସିଆଲାଇଜିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଇଏ କଣ କରେ ନା ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୂଳଭୂତ ମୂଲ୍ୟ ବା ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ହେଲା। ତ ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ପ୍ରାଇମେରୀ ଗୋଲ ଅଫ ଏ କୋର କରିକୁଲମ ହେଲା। ଆମର କୋର କରିକୁଲମ ର ପ୍ରାଇମେରୀ ଗୋଲ କୋଉଟା? ଅପସନ ଅଛି ଏନକରେଜିଂ ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ ଫ୍ରମ ଦ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଏଟା ହବ ନାହିଁ, ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ କହିଛି ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ଫର ସ୍ପେସିଫିକ ଜବ, ନା ହବ ନାହିଁ। ତାପରେ କହିଛି ଲିମିଟିଂ, ହବ ନେଗେଟିଭ ଅଛି ହେଲା। ତ ଅପସନ ସି ଯୋଉଟା ଅଛି କଣ ଏନସୋରିଂ ଏ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ ଏଜୁକେଶନାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ହେଲା। କାହିଁକି ନା କୋର କରିକୁଲମ କଣ କରେ ନା ପିଲାର ଗୋଟେ ଯୋଉଥିରେ ବି ତାର ନଲେଜ ଅଛି ସେଇ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟାକୁ ସେ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛି ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର କୋର କରିକୁଲମ ର ପ୍ରାଇମେରୀ ଗୋଲ ଅଟେ ହେଲା। ତ ଅପସନ ସି ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ନେଚର ଭର୍ସେସ ନର୍ଚର ଡିବେଟ୍ସ ଏମ୍ ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ମାନେ ସେ ପଚାରୁଛି କି ଏଠି ନେଚର ମାନେ କଣ ଆଣ୍ଡ ନର୍ଚର ମାନେ କଣ ହେଲା। ତ ହାଉ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ଗ୍ରୋ ଇନ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସଏଲ ହବ ନାହିଁ, ପ୍ୟାରେଣ୍ଟିଂ ଷ୍ଟାଇଲ ଭେରିୟସ୍ କଲଚର ହବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଅଛି କ୍ୟାଟେଗୋରାଇଜେସନ ଅଫ ଆନିମାଲ ଇନ ନେଚର, ଏଟା ହବ ନାହିଁ। କାରଣ ହବ ନା ଆମର ନେଚର ମାନେ କଣ ନା ଆମର ହଉଛି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଦ ଜେନେଟିକ୍ସ ହେଲା। ନେଚର ମାନେ କଣ ଆମର ଯୋଉ ବଂଶାନୁଗୁଣ ହେଲା। ଆଉ ନର୍ଚର ମାନେ କଣ ନା ଆମର ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଇନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଆମେ ଯୋଉ ଏନଭାରମେଣ୍ଟରେ ବଢିଥିବା ତ ସେଇ ଟାଇପର ଆମର ସବୁ କିଛି ବିହେଭିୟର ହେଲା, ସବୁ କିଛି ଆମର ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ମାନେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଉପରେ ହେଲା। ତ ଅପସନ ବି ନେଚର ଆଣ୍ଡ ନର୍ଚର ଭ୍ୟାଲୁ କଣ ନା ଆମର ମାନେ କଣ ନା ଆମର ଅପସନ ବି ହେଲା। ନେଚର ମାନେ ଆମର ଜେନେଟିକ୍ସ, ନର୍ଚର ମାନେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆଧାରିତ ଶିକ୍ଷାର ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଲାଭ ଅଟେ ହେଲା। ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ତ ସେଟା କାହା ଉପରେ କେଉଁଠି ଏକ ଲାଭ ଅଟେ, ମାନେ ସେଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କଣ ଲାଭ ହଉଛି, ଚାରିଟାଙ୍କ ଅପସନ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ମାନେ ଟିକ୍ କରିବା ହେଲା। ତ ଅପସନ ଅଛି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ଗ୍ରହଣତାକୁ କମ କରିଥାଏ, ହବ ନାହିଁ, କମ କରିନଥାଏ, ଅଧିକ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ହ୍ରାସ କରେ, ନା ହବ ନାହିଁ। ଘୋଷି କରି ମନେ ରଖିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ, ନା ମେମୋରାଇଜେସନ ହବ ନାହିଁ। କଣ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ଆମର ଆଲୋଚନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କୌଶଳ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ହେଲା। ଏଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଏ ତାକୁ ସେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ବା ସେଟା କେମିତି ଆମେ ମାନେ ଠିକ ହେଇପାରିବ ମାନେ କରିପାରିବେ, ଠିକ କରିପାରିବେ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା, ସେଟା ସେ କୌଶଳ ଟାକୁ ସେ ଜାଣି ପାରିଥାନ୍ତି ହେଲା। କୌଶଳ ସବୁ ମାନେ ଯାହା ବି କିଛି କୌଶଳ ଥାଏ ସବୁ କିଛି ସେମାନଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆଧାରିତ ଆଭିମୁଖ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ହେଲା। ତମେ ମାନେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡ ମାନେ ଆପ୍ରୋଚ ଅଛି ତାର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ତ ଅପସନ ଅଛି ଅଧ୍ୟାପନା ଶୁଣିବା, ନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା, ନା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପଢିବା, ନା ତଥ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ମନେ ରଖିବା। ମନେ ରଖିବା ହବ ନାହିଁ, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ହବ ନାହିଁ, ଅଧ୍ୟାପନା ଶୁଣିବା ହବ ନାହିଁ। କଣ ହବ ନା ଆମର ଆମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ବା ଆକ୍ଟିଭ ପାର୍ଟିସିପେସନ କରିବା, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଶିକ୍ଷଣ ହେଇପାରିବ ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ତାର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ହ୍ୱାଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଫ ସିଟ୍ ଇନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ଇଜ ରିଜର୍ଭଡ ଫର ଅନପ୍ରିଭିଲେଜଡ ଚିଲଡ୍ରେନ ଅଣ୍ଡର ଆକ୍ଟି, ମାନେ ଆକ୍ଟି ରାଇଟ ଟୁ ଏଜୁକେସନ ଅଣ୍ଡରରେ ଯୋଉ ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଆମର SC ST ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ସିଟ୍ ମାନେ ଆମର ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର, ରୁଲ ଅଛି ଏଟା ହେଲା। ତ ଅପସନ ଅଛି 50, 25, 33, 10। ତ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ଆପଣ ମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ବି 25% ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହୁଛି ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ପରିଚୟ ପଦ୍ଧତି ଅଟେ ହେଲା, ଯୋଉଟା ଆମର ଅପସନ
ए जोटा कि स्केलेन चार्ट है। तो परवर्ती क्वेश्चन कहे माता पिता को सेमानक झील मान विद्यालय को पठाइबा प्रोत्साहित करिबारे केउ रणनीति साहाय्य करिपारिबो। तो ऑप्शन अच्छे अधिक विषय सहित परिचित करिवो ना, विद्यालय शिक्षादान समय वृद्धि करिवा ना, बाल्य विवाह उपर प्रतिबंधक लगेबा ना, कौन हम छात्र छात्री मानू आमे माने मेधावृत्ति दबा जद्वारा कि सेमानकर माता पिता सब झील मान पिला माने विद्यालय को पढ़ाइबा छाड़िबे है। तो ऑप्शन सी है सठिक आंसर है। तो परवर्ती क्वेश्चन कही निम्नलिखित मध्यनु केउटे एक गठनमूलक शिक्षा को सबुठारु भल भाबे वर्णना करे है। कोउटा हमर चारटांग ऑप्शन मध्यनु कोउटा हमर गठनमूलक शिक्षा को सबुठारु भल भाबे वर्णना करूछि है। तो ऑप्शन अछि विद्यमान बुझामणा पर नूतन ज्ञान गठन, आ कोनोसी पूर्व ज्ञान बिना शिखिबा, एकांतर शिखिबा ना घोषी कर शिखिबा। मेमोराइजेशन हबो नै, घोषा हबो नै, एकांतर शिखिबा हबो नै। मोर प्रीवियस नॉलेज ता को छाड़ी के माने कि शिखि परिबा नाही। तो सठिक आंसर कौन हबो? सठिक आंसर है विद्यमान बुझामणा उपरे नूतन ज्ञान गठन है। तो ऑप्शन ए है सठिक आंसर है। ओके।